ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाजी हेती प्रहेती इंदुमती को आदेश मागी उग्रसेन राजा को आदेश मागी निज पिता गृह को आसी आउ पिता गृह रही पिता को देखि भो भो ही कांदुछंती। जेतेबेले जणे अनेक दूर रे थिबो आउ अनेक दूर रे थिबा परे जेतेबेले आत्मीय स्वजन को देखि पारिबो अति दुख रे थिबो जेतेबेले आत्मीय स्वजन को देखिबो सेतेबेले तार हृदय फटा कांद हृदय फटा कोह आसी जीवो। तेणु से भली भाव में जेतेबेले हेती प्रहेतींकर समस्त दुख चापी रही हृदय भितरे समस्त कोह चापी रही हृदय भितरे जेतेबेले पिता को देखीदेले पिता जरासंध को देखीदेले सेतेबेले सबु कोह सबु लुह जेमिति झरी पड़िला। तेणु आज कांदी कांदी कहउछंती हे पिता आपण होउछंती ए तीनी पुर जिणीबार शक्ति सामर्थ्य रखिला बाला आउ अचलाचल धन संपत्ति 96 सहस्र राजा जहाँक चरण रे आश्रित से जरासंधकर कन्या हेती प्रहेती जे कि आज सर्वहरा ही आज कांदुछंती। हे पिता आज तुम कन्या सर्वहरा ही आज कांदुछंती तुम पाखरे स्वामी की हरईचु दुई दुई पुत्र को हरईचु आउ से हरईबार दुख से हरईबार कष्ट आमे सहय करि पारिलुनी। तेणु सेइतिपाई आसीछु आपणक पुरकु आसीछु आपणक पुरकु गण गंधर्व देवता करुछंती पूजा पिता होई थिलु तुम ठारे प्रजा पिता होई थिलु तुम ठारे प्रजा पिता होई थिलु तुम ठारे प्रजा पति पुत्र मले कष्ट पाइलु बहुत ए जन्म विफल हेला आंभर एतात ये जन्म विफल हेला आंभर होतात ये जन्म विफल हेला आंभर होतात इहलोक परलोकी उपहास पाई नीलज जीवन घेनी रहिबु कि पाई नीलज जीवन घेनी रहिबु कि पाई नीलज जीवन घेनी रहिबु कि पाई। कांदी कांदी कहउछंती हे पिता आज तुम पुत्री आज असहाय हो जाइछंती। जो पुत्री को तुम्हें देइथिल जहाँ को हाथ में समर्पी देइथिल अधा बयस सी चलीगले जो पुत्रंकर मुख को देखि आमे बंचितिलु आज से पुत्र दुई जन मध्य चलीगले एबे 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 आमे समस्तकर उपहासर पात्र हो जाइछु। जे कई देखिबो हे विधवा शरीर को देखिबो जे कई देखिबो ये केवल लोतक पूर्ण ए चक्षु को देखि समस्त उपहास करिवे जे आर पुओ नाही आर स्वामी नाही। तेणु आमे केमिति बंचिबु पिता आमे केमिति बंचिबु आमे बंची पारिबुनी यो लोक परलोक रे समस्त आमको उपहास करिवे। आज सेइति पाई तुम पाख को आसीछु पिता ए दुख को टिके भूली जीवा पाई से देवकीर पुत्र कृष्ण आउ बलराम आम स्वामी की मारिले शेष मो पुत्र मानक भी मारिदेले। वसुदेव पुत्रे आम बैरी होइले स्वामी की मारी नबे पुत्र को माइले राधे गोविंद
अष्टमल पुत्र थिले पुत्रक संगते जमुना रे बुड़ाईन मारिला सोहस्ते राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जेतेबेले कांदी कांदी कहउचंती हेती प्रहेती हे पिता सेई कृष्ण आउ बलराम से देवकींकर पुओ आज मो स्वामी की तो माइले शेषरे मो पुओ मानकु मारी आज मते निस्व करदेले मते आज निस्व करदेइछंती पिता मते निस्व करदेइछंती तेणु आज जरासंध जेतेबेले कन्याकर वचन शुणिले क्रोधरे आज जर्जरित हो जाउछंती तेणु सैन्य सामंत मंत्री पारिषदगण को डाकुछंती हे मंत्री पारिषदगण सैन्य बल सजा कर आज से कृष्ण बलराम को आज ताकु विनाश करी ताकु जीवंता आज फाड़ी देवी ताकु मारी देवी आज मत एत बड़ दुख देइछि मो कन्यार आज सर्वनाश करिछि ता स्वामी की छड़ई नेला शेष रे ता मन शांति हेलानी जे ता दुई पुत्र को भी मारिदेला तेणु तार आज रक्षा नहीं आज सैन्य सामंत मान को सजई डाकुछि आज मु कृष्ण को मारिदेवी आज मु कृष्ण को विनाश करी एका राम कृष्ण जगु हेला एका द्वंद्व पुणी हेला एका द्वंद्व शुणी प्रचलित हेले राजा जरासंध एबे राजा जरासंध गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन प्रभु श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन प्रभु श्री मधुसूदन तेणु आज क्रोधरे जर्जरित हो सैन्य सामंत मान को डाकुछंती इटी अच्युतानंद दास सुंदर भाव रे लेखन करिसंती जो भावर रस भक्तिर रस आस्वादन करिबा पाई समस्त को आवाहन करुछंती ये होची व्यासदेवंकर रचित हरिवंशर गाथा जाको ओडिया रे अनुवाद करी लिखिछंती अच्युतानंद दास सुंदर भाव रे आज माँ को पाखरे प्रार्थना करुछंती हे माँ ये कंठरे जहाँ कही दौच ताही केवल मो लेखनी रे लिखि चली हे माँ सदा सर्वदा करुणा करुथिबु सदा सर्वदा दया करुथिबु माँ कौन कहउछंती आज कौन प्रार्थना करुछंती माँ चंडी को कवि श्री चंडी शारदा देवी चरणे शरण पसीन अच्युत कवि निस्तरिला जान गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन हिमवंती नंदिनी ईश्वर घरणी संकट पड़िले रक्षा करू ठाकुराणी भावे भजी ईश्वर को आइलु गोमाए जुगे जुगे रही अछु अमरत काए जुगे जुगे रही अछु अमरत काए जुगे जुगे रही अछु अमरत काए जल स्थल अग्नि आदि कई जेन ताते ए संसार स्थापना तू कलु इच्छा मते अष्टांगरे जोग साधी भव को बरिलु भवानी बोलिन नाम तेणु तू बहिलु भवानी बोलिन नाम तेणु तू बहिलु भवानी बोलिन नाम तेणु तू बहिलु आज कविवर कवि अच्युतानंद दास प्रणाम करुछंती देवदेव महादेव पाद तले प्रणाम करुछंती माता पार्वती पाद तले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहित नमामि आज भवानी को प्रार्थना करुछंती अच्युतानंद दास
ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଦିନ ଭବଙ୍କୁ ବରିଲୁ ଭବାନୀ ବୋଲିନ ନାମ ତେଣୁ ତୁ ବଇଲୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୋର ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଆଦି ଆପେ ଧରୁ ତୁ ଶରୀର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। যেতে তো সংসারে চিন্তা করতি গোমায়ে ধন ধান্য পুত্র পৌত্র সে লভে নিশ্চয়। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। দুর্গতি নাসিনী মাগ দুর্গা নাম তোর দুর্গতি পড়িলে রক্ষা করু তু সংসার। সংসার সাগরে পড়ি ভাসু অছি মুই উদরি ধরিবা মতে আগ মহামাই। স্থল বলি পশি গলি অকাত জলরে স্থল ন পাইণ বুড়ি মরুছি মধ্যরে। স্থল ন পাইণ বুড়ি মরুছি মধ্যরে স্থল ন পাইণ বুড়ি মরুছি মধ্যরে। তেণু আজি প্রার্থনা করুচন্তি হে দেবদেব মহাদেব আপনার আশীর্বাদ বলরে হে মা পার্বতী আপনার আশীর্বাদ বলরে আজি এ মূর্খ তুণ্ডরু যাহা বাহারুছি তাহা লেখন করুছি। তেণু অকাত অকাত কাত জলরে প্রবেশ করে যাইছি কিন্তু পহরা জানিনি। তেণু যদি সে ভব জলরে ভাসুছি যদি পহরা শিখেই দেবু মা যেমিতি কূଳରେ ଲଗେଇ ଦେବୁ ମା କେମିତି କୂଳରେ ଲାଗିବି ତୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅକାତ ସାଗରରେ ପଶି ଯାଇଛି ମା ହେଲେ ଜାଣିନି କେମିତି କୂଳକୁ ଯିବି। ତେଣୁ କୂଳକୁ ଯିବାର ବାଟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି ସେ ବାଟ ଆଉ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ତୁ ଯଦି ଦୟା କରିବୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଥଳ ସାଗର ଭିତରେ ପଶିଛି ଯାହା ଲେଖନ କରୁଛି ତାହା ଜନମାନସରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ କେତେ ଦୂର ଲୋକମାନେ ମୋକ୍ଷ ହେବେ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ମା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମହାମାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କରି ନ ଦେଲେ ଲେଖି ନୋଏ ହରିବଂଶ ଲୋକ ଅପବାଦ ପାଇ ଜୀବିନି ସେ ନାଶ। ଲୋକ ଅପବାଦ ପାଇ ଜୀବିନି ସେ ନାଶ ଲୋକ ଅପବାଦ ପାଇ ଜୀବିନି ସେ ନାଶ। ইহলোকে পরলোকে হেবি কারণ মাগই অচ্যুত দাস তো পাদে শরণ। মাগই অচ্যুত দাস তো পাদে শরণ মাগই অচ্যুত দাস তো পাদে শরণ। তেণু আজ প্রার্থনা করুଛନ୍ତି অচ্যুতানন্দ দাস। এথর শুকমুনি পরীক্ষিতକୁ বুঝাই দেଉଛନ୍ତି। পরীক্ষিত পଚାରୁଛନ୍ତି ଏ শুকমুনি ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର କନ୍ୟା ହେତି ପ୍ରହେତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ହେତି ପ୍ରହେତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ଜରାସନ୍ଧ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସଭା ଡାକିଲେ ଆଉ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ये देवकीर पुत्र से कृष्ण आउ बलराम एमाने एमाने जहाँ करिछंती ता असह्य हो जाइछि। जे प्रथमे मोर ज्वाई की मारिले जे कंस राजा त्रिपुर विजयी कंस ताकू मारिले तापरे मो कन्या मो नाती मानकु मारिदेले मोर दुई नाती हंस आउ डिंब सेमानकु मते निहत कले। तेणु एबे मु केवल गोटे कथा चिंता करुछि मो पाखरे समस्ते ए 96 सहस्र राजा माने अच्छ आज समस्ते विचार कर आमे केमिति से कृष्ण बलराम को विनाश करिबा से मथुरापुर को ध्वंस विध्वस्त करिबा से मथुरापुरर
ଯେମିତି ନାମ ନିଶାନ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟିଏ ସଭା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ସଭା ଜରାସନ୍ଧ। ତେଣୁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଥର ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତାପରେ ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ କଲେ? ଶୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ରାଜା କଲେ କି ବିଚାର, ଏ କଥା ବିସ୍ତାରି ମୋତେ କମୁନିବର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏ ଅର୍ଜୁନର ନାତି, ପବିତ୍ର ଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶ୍ରୀହରି କିରତି। ପବିତ୍ର ଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶ୍ରୀହରି କିରତି, ପବିତ୍ର ଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶ୍ରୀହରି କିରତି। ତେଣୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ସୁକମୁନି କି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁକମୁନି, ଯେତେବେଳେ ହେତି ପ୍ରହେତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଜରାସନ୍ଧ ଏବେ କ'ଣ କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୋଧ କରିଥିବେ। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ଯେଉଁଭଳି ବୀର, ଏ ତିନିପୁର ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆହୁରି 96 ସହସ୍ର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ମଥୁରାପୁରରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ବୁଝେଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ବେନି ଦୁହି ତାଙ୍କ ପତି ପୁତ୍ର ବଧ, ଶୁଣି ମହାକୋପ କଲା ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ। ଶୁଣି ମହାକୋପ କଲା ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ, ଶୁଣି ମହାକୋପ କଲା ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖି ନିଜ ସୁତାଙ୍କ ବିକଳ, କାଳ ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜି ହେଲା ଅନ୍ତରାଳ। କାଳ ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜି ହେଲା ଅନ୍ତରାଳ, କାଳ ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜି ହେଲା ଅନ୍ତରାଳ। ଅଧରେ ଅଧର ଚାପେ ରଟ ମଟ ପାଟି, କ୍ରୋଧ ଭରେ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ ତରାଟି। କ୍ରୋଧ ଭରେ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ ତରାଟି, କ୍ରୋଧ ଭରେ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ ତରାଟି। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିକଳ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କାଳ ସର୍ପ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆଜି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ଆଜି ଓଠକୁ ଓଠରେ ଚାପି, ଦାନ୍ତକୁ କଟମଟ କରି, ଆଖିକୁ ବୁଲେଇ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ରୋଧରେ ଦାନ୍ତକୁ ରଟମଟ କରି, ଅଧରରେ ଅଧରକୁ ଚାପି, କାଳ ସର୍ପ ପରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ଡାକୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ, କେ ଅଛରେ ଆଜି ମୋତେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଏ କ୍ରୋଧକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ମୋର? ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଅ, ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ସେ ମଥୁରା ନଗରକୁ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବା। ଭାଙ୍ଗିବି ମଥୁରାପୁର କରି ରଣ ଭଣ, ପୁଣି ପୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରେ ଅପ୍ରମାଣ। ଉଗ୍ରସେନ ଆଦି କରି ସମସ୍ତ ମାରିବି, ଜୁଆଇ ଛଳେ ଦୁହିତା ମାନ ଉଧାରିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଉପଦ୍ରବ କରିଥିଲି ସିନା ବନ୍ଧୁପଣେ, 56 କୋଟି ଯାଦବ ସଂହାରି ବୀରଣେ। ଯେବେ ଉଗ୍ରସେନ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଧରି ଦେବ, ତାହାର ଆମର ବନ୍ଧୁପଣ ରହିଥିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ସେ ମଥୁରା ନଗରକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବି ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ସାଲିସ କରିବ। ଯଦି ମୋତେ ଆଣି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ମୋ ହାତରେ ଆଣି ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଯଦି ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପଣ ନ କଲା, ତାହେଲେ ତା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ହକାରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବୋଇଲେ ସାଜ ଆଣ ସମଦଣ୍ଡ, ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ କ୍ରୋଧେ ହୋଇ ପରଚଣ୍ଡ।
রাজা আজ্ঞা শুনিবে গে মন্ত্রীগণ যাই দণ্ড সজাইলে দাণ্ডে টমক বজাই গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন হাতী রথি পদাতি যে অশ্ব প্রমিত বীর মহাবীর যোধা পাই করাউত গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন এক এক করি তাহা কইব কি গণি জরাসন্ধ অঙ্গ বড় 27 ক্ষণি গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন যে যাহার শস্ত্র ধরি হেলে আগুসার 96 শস্ত্র রাজা বন্দী ঘরে তার গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন এক এক রাজাঙ্কর লক্ষ কোটি বଳ চালন্তণে বসুমতী হেলা টଳମଳ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন 50 সহস্র রাজা চালন্তি আগরে 50 সহস্র রাজা দক্ষ ভাগকারে গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন তেণু আজ 96 সহস্র রাজা যে কি জরাসন্ধଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ 96 ସହସ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଜ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଶ୍ୱ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି କୋଟିଏ କୋଟିଏ ସୈନ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ 96 ସହସ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର କେତେ ସୈନ୍ୟ ହେଇଥିବେ ତେଣୁ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଆଜି ମଥୁରାପୁରକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟବଳ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପଟୁଆର ଏ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ପଟୁଆର ଏ ପଟୁଆରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ନା ଏ ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଡରିଯିବେ ଆଜି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ସେନାକୁ ଦେଖି ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ପଟୁଆର ନେଇ ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ आज तो समय इशारा देलानी तेणु बाणी की विराम दवा टी प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा भज गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद भज राधे गोविंद भज गोविंद भज राधे गोविंद भज भज गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद